Good morning guys, good morning sa tanan. Okay, so ato na ni sugtan guys, di ta maglangan kay hapit na katop so karon May 11, 2025 pizza 511 115 maintain today. So mao ni reso sa gapon guys, 377 nay purpur 509 ato midpin 075 263. Okay, contrast gapon guys, 509 target kayo ato pamitsa kaabot pa today. No, contrast guys. Tara guys ay ni 509. Okay, so ato na ni syndicate sa resort sa gapon guys. 377 may mo 811 nay purpur may mo 600 509 may mo 246. So natay pabonus guys, ato pabonus 703 409 206. So pakapin guys 103 406 518. Okay, mauro na guys, copy guys. So ayaw kalimut sa YouTube, sa Facebook page guys, paliw ka po subscribe and follow. I-share niya ito live video guys. So ganaan lang, wala tayo pugsanay. Good luck na guys, ang kataw karon atawa. Goodbye.